Sa cellphone Hansel. Okay, so blessed evening, no? Kanatong tanan. Welcome na sab, no? Hansel, welcome sa mga programa sa Ginoo. You are the manifestation of the invisible God, and again, I am your host, Pastor Okay, so wala ko alaya. Kuan cellphone ka. Kuan cellphone nila. No, so blessed evening, no, kaning tanan. Welcome na sab nini nga programa sa Ginoo. You are the manifestation of the invisible God. And again, I am your host, Pastor Juril Canilio. No, today is Tuesday. No, today is Tuesday. Today is Tuesday, April 1, 2025, no? So medyo late kasi kakarating lang po natin, no, mula sa kuan dito sa simbahan, no, at gihimo dito, and then karon pa ta ka balik, no, karon pa ko nakabalik, no. So karon ba jud ko nakaabot, no, wala 15 minutes kaon ko daan. No, so blessed morning, blessed evening kanatong tanan. Salamat gyud sa Ginoo igsoon nini nga kagabhion, no, din padayon kita no nga magapamalandong sa pulong sa Dios, no. So welcome, no, nini nga programa sa Ginoo. Then shout out, no, sa tanan mga viewers and listeners around the globe. Shout out, no, sa atong mga amigo diha, no, no, na namely, no, kay Dr. Kim Cabatania, no, sa Bugo, no, and then he is running for city councilor diri sa city of Bugo. Dr. Kim, blessed evening kan ba. And then also kay asa na, sige batan sa dito, no. So blessed evening also, no, kay Honorable Luis Ancahas Asierto Jr., no. So blessed morning, blessed evening, no, kanatong tanan, no, kay Honorable Luis Ancahas Asierto Jr., no. Thank you for watching, Honorable. For the second time around, no, he is running for city councilor, no, diri sa Bugo, no. So blessed evening, no, kaninong tanan, kanatong tanan, no, mga igsoon, no. Thank you for watching, ug salamat pud gyud sa Ginoo dihin naa mo, no. So glory to God, no, glory to God. And then shout out, no, kay Ma'am Joyce Aying, no, De La Cruz Aying, no. Blessed evening kan Ma'am Joyce. Thank you for watching, no. I decree and declare abundant blessings to you and to your family, in all aspect of life, abundantly. And then whatever you are facing right now, whatever circumstances you are facing right now, in Jesus' name you are victorious, because according to the word of God, we are more than conqueror, and then we are eternally victorious, no. So blessed evening kay Ma'am Joyce De La Cruz Aying, no. So thank you for watching, and then don't forget to share this live, no, sa imong mga friends, sa imong mga classmates, sa imong mga office mates, sa churchmate, no. So aron pud makadungpod sila sa mga labi na, no, kadtong mga adunay gipambati, no. Blessed evening. Thank you sa inyong tanan. Then blessed evening also sa atong municipal mayor, no, kay Honorable Mayor
Attorney Al Fistolante, no? Blessed evening ka na ba diya, Mayor? And then, thank you for watching, no? Honorable Mayor, Honorable Attorney Al Fistolante, blessed evening. And then, sa imo pod nga First Lady, no? Yung beloved wife, kang Honorable Maria Vida Fistolante, ug sa imong Munico Iho, no? Kay Engineer Kyle Alfonso Fistolante, blessed evening. Thank you for watching sa atong Honorable Vice Mayor, no? Sa munisipyo, no? So blessed evening, no? Kay Honorable Vice Mayor Mariano R. Martinez, you know, ug sa ato pod nga mga municipal councilor, namely Honorable Alfie Rines Cormenes Gonzales, Honorable Maria Vida Fistolante, Honorable Joyce Olivar, Honorable Gisa Faith Olivar, Honorable Lo Ornopia, Honorable Conrado Loon, then Honorable Nino Bascon, Honorable Romeo Kaayo. No, blessed evening, no, kanyang tanada, no? Tites, blessed evening, Pastor, evening, blessed evening. Wow, gabi na po tayo. Oo nga kasi kakarating na po namin ate, no? Alam mo naman yung yung okay, basta kakarating na po natin, no? Sabi ni Nick, marami naghihintay, kakain mo na ako saglit, no? Tapos kasi inaayos ko yung guitar dun sa simbahan, dalawang guitar, para magtuturo naman ako ng guitar this coming Sunday, no? Yung mga laymen, yung people tuturuan ko, tapos yung mag-bass, tapos yung sasakyan din, no? So kakarating lang, so kumain naman sana, kakain naman ako. Pastor Ates, blessed evening, no? Thank you for watching. I declare abundant blessings to you at your family. Whatever your heart's desire, God give it to you in Jesus' name. Good health and financial breakthrough in Jesus' name. Then also blessed evening, no, kay Ma'am Lorena Ocarion, no? Ma'am Lorena Ocarion, watching always, Carion family. Wow, glory to God, no? Lakataria family is watching. Okay, so blessed evening, no, kay Ma'am Lorena Ocarion, always watching, Carion family, Lakataria family, no? God bless. I declare abundant blessings to your family, Ma'am Lorena, and to your life. Whatever your heart's desire, God give it to you. Abundant blessings to your life, to your family, abundantly, no, in all aspect of life. And then whatever you are facing right now, God give it to you in Jesus' name. Receive it in Jesus' name. Okay, so igsoon, di ta magdugay, no, pero nindot kay daghan kay mga, no, salam din. So just comment down, no, and then don't forget to share this live, no, kay sa ato pod nga amigo pod, no, ato lang tiwason, no, sa Marco team, no, headed by Vice Mayor Mariano R. Martinez, no, blessed evening, kay Honorable Mariano R. Martinez, blessed evening, og sa iya pod nga running mate, no, kay Honorable Alfie Rines Cormes Gonzales, and then kay Sir Miguel Martinez, and then kay Sir Antonio Villamor, kay Sir Michael J. Prigo, and then kay Sir sa pangalan niya? Yampoy po, no? Yampoy po, no? And then kay Sir Ray Tiano Tambuboy, no? Blessed evening po sa mga Marco team. Okay, and then kay Sir Jaime Bistar, and then kay Sir Bobby Prasco, and then kay Doc Alan Orsal, Bibot Prasco, no? Sir Bibot Prasco, blessed evening. And then also sa Team Pistolante, no, headed by our Honorable Mayor, no, beloved Mayor, Honorable Attorney Al Pistolante, blessed evening. And then siyang running mate, no, kay Attorney Valeriano Loon, then kay Honorable Gisa Faith Olivar, Honorable Joyce Olivar, Honorable Lo Ornopia, Honorable Conrado Loon, Engineer Inocencio Miscala, Engineer Renji Kindao, and then kay Engineer Kyle Alfonso Pistolante, no? Blessed evening kaninyong tanan diya, na thank you for watching. Okay, so MOTLGC family, no, blessed evening kaninyo diya, kaninyong tanan, salamat sa Ginoo. And then a shout out, no, sa okay, kay Nor Monteclaros, no, blessed evening, no, kay Nor Monteclaros, Ma'am Nor Monteclaros, God bless. I declare abundant blessings to your life,
to your family in all aspect of life. Whatever your heart desire, God give it to you in Jesus' name. And then what you are facing right now, in Jesus' name, whatever facing right now, you are more than conqueror. You are victorious because the Bible says we are eternally victorious. No, glory to God. No, blessed evening, no, kanatong tanan. Thank you for watching. Okay, igsoon, no? Sa atong pagtuon, pagpamaladong sa pulong sa Dios. Again, don't forget to share this live, no? Don't forget to share this live to your friends, relatives, churchmate, classmate, no? Dili niingon nga para musikat ta, no? Sikat na tangdaan, no? Ato lang i-share lang nato kay para makadugpod sila sa pulong sa Ginoo, and then makakon pud sila sa kaluwasan, then ayuhon pud sila sa Ginoo. Okay, so mo na pinaka nito tigsoon. Okay, so please open your Bible with me to the book of John chapter 12 verses 12 to 19. No, John chapter 12 verses 12 to 19. No, glory to God. No, John chapter 12 verses 12 to 19, ingon diri ang madaugong pagsulod ni Hesus sa Jerusalem. Glory to God. Verse 12. Sa pagkasunod adlaw, ang bagang panon sa mga tao nga mitambong sa kasaulugan sa pagsaylo nakadungog nga taliabot si Hesus sa Jerusalem. Verse 13. Busa nanguha silag mga palwa sa palmira og ng gula aron pagsugat kaniya og naninggit. Dalaygon ang Dios, balaan siya nga miani sa ngalan sa Ginoo, panalanginan sa Dios ang hari sa Israel. No? And then verse 14, si Jesus mikuha og nating asno og mikabayo niini, sumala sa giingon sa kasulatan. Verse 15. Ayaw kadlok syudad sa Sion, ania ang imong hari nagkabayo sa usa ka nating asno. Okay. Then verse 16, ang iyang mga tinun-an wala makasabot niini ni adtong higayuna, apan sa dihang gibayaw na si Jesus ngadto sa himaya, nahinumdum sila nga ang kasulatan naghisgot nini mahitungod kaniya og nga kini gibuhat ngadto kaniya. Verse 17, may tao sa nitabo ang mga tao nga uban ni Hesus sa dihang gipagula niya si Lazaro sa lubnganan o gibanhaw. Verse 18, gisugat siya sa mga tao kay nakadungog man sila nga gibuhat niya gibuhat niya kining mga dagkong milagro. Verse 19, busa nag-ingnanay ang mga Parisiyo, nakita na ninyo na wala gayod kitay mahimo, tan-awa ang tanan misunod kaniya. No? Ang Ginoo magadugang sa pagpanalangin sa mga pulong magaampo kita. Yes, Father God, this Lord Jesus, His Holy Spirit, Father God, I come to your presence in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Holy Spirit, I acknowledge your presence and your power right this moment of time. Thank you for being with us, in us and for us. And Holy Spirit, Lord, without you, I am nothing, in the name of Jesus. Salamat Ginoo kay Lord. I am just a microphone sa mapulong. Every word na magusumba with your Spirit and their life, it is not mine, but yours, Father God. Lord, salamat sa billions. Salamat Ginoo sa billions ng mga viewers and listeners around the globe. Lord, as they hear your word, Lord, they are completely healed in Jesus' name. As they watch this live, as they hear this, your word, Father God, Lord, they are now completely healed in the name of Jesus. Hallelujah, Father God. Hallelujah, Holy Spirit. I am just a microphone sa mapulong. Thank you, Father God. All the glory and honor belongs to you alone in Christ's most precious name. Amen. 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 No, so basahon sa nato nino adunay mga bago nga mga viewers, no? Kay Sir, okay, kay Bayaw Renigi Robles. Bayaw, blessed dia kanimo, no? Thank you for watching, Bayaw. No, sa akong pinakagwapo nga bayaw dia sa Capiz, no? Kay Bayaw Renigi Robles, no? So blessed evening. And then also, no, blessed evening also kay kinsa ni
Kay Sir Isidro Asingwa is watching right now. Sir Isidro Asingwa, thank you for watching. Then, Bayaw, Renigi, and then Isidro Asingwa, I decree and declare abundant blessings to your life, to your family, in all aspect of life, abundantly. No? So, whatever you are facing right now, in Jesus' name, you are more than. No, you are more than conqueror in Jesus' name. And then, glory to God, no? You are more than conqueror. And then, God bless you. No, and then kay Jesus Christ Good Shepherd Ministry, no, blessed evening, no, blessed din pa to pastor, no. So blessed evening bud sa tanang mga Jesus Christ Good Shepherd Ministry. God bless kaninyong tanan, no. Then also, no, kay Pastora Marvic, blessed evening pastor, shout out ko sa akong tanang listeners and viewers around the globe, no. So blessed evening also, no, kay Pastora Marvic Jero. Pastora, daga na kita guitar. No, blessed evening. Thank you for watching. I declare and declare, Pastora Marvic, and then sa Jesus Ministry, abundant blessings to your life and your family in Jesus' name. No, wow, glory to God. Glory to God. And then kay Ma'am Liza Jean Dafon. Ma'am Liza Jean Dafon, God bless. God bless. I declare and declare abundant blessings to you. Ma'am Liza Jean Dafon, I decree and declare abundant blessings to your family, to your life, in all aspect of life, abundantly, no? Whatever you are facing right now, in Jesus' name, you are more than conqueror. Then, kay Sir Sibusiso, tama ba? Sibusiso Magubani, no? First watching from South Africa. Wow, ang layo naman ang narating natin, no? So, mag-English dito karon kay abot naman ito Africa, no? Blessed evening, no? Kay Sir Sibusiso from Magubani, no? Sibusiso Magubani, I receive my miracle. Amen. Glory to God. First, watching from South Africa. Wow, glory to God. Also, no? Sir Sibusiso Magubani, I decree and declare abundant blessings to your life and to your family in Jesus' name, in all aspect of life. Whatever you are facing right now, whatever circumstances you are facing right now, in Jesus' name, I decree and declare you are more than conqueror. You are victorious because the Bible says, Jesus said, we are eternally victorious in Jesus' name. In Jesus' name. All the chains of Satan are now broken in your family, in your life, in Jesus' name. In Jesus' name. God bless, no? Kay Sir, wow, glory to God, no? Kay Sir Sibusiso Magubani, first watching from South Africa. Wow, glory to God. Thank you, sir, for watching. Okay. No, kay Ma'am Jean Joshua Manangkila, I think from Bukidnon ni siya. No, Ma'am Jean Joshua Manangkila, God bless. I declare abundant blessings to your family and to your life, no? God bless. Then, kay Sir Sibusiso, hallelujah, hallelujah, glory to Jesus. Amen, amen, amen. Glory to God. Then, also kay Apple Batansila Montilano, no? As Ma'am Apple Batansila Montilano, God bless. I declare abundant blessings to your life and to your family in Jesus' name. No? So, basi greeting lang ni tanan. Okay. Glory to God. No, so blessed evening, no, kanatong tanan. Shout out sa mga viewers and listeners around the globe. Thank you for watching, no. Sibusiso Magubani, all the way from the South Africa. Wow, glory to God. No, glory to God. Naabot na dito South Africa karon. Okay. So naman tagampo. Okay, so glory to God, no? Glory to God, mga igsoon, mga kapatid, no? So, mahirapan tayo ngayon. Tungod kay grabe din yung mga English ni karon. So glory to God. Okay, ingon igsoon, no? The triumphal entry of Jesus Christ in Jerusalem. The triumphal entry of Jesus Christ in Jerusalem, no? So glory to God. Ingon din atong tagsa-tagsaon, no? Sa pagkasunod adlaw ang bagang panon sa mga tao ang bagang panon sa mga tao nga mitambong sa kasulugan sa pagsaylo nakadungog nga taliabot si Jesus sa Jerusalem. Wow. No, kung imong tan-awon pag-ayo, glory to God mga kapatid, Jesus Christ is coming because this is the time that the day of this is a celebration. This celebration, it's not basta-basta nga celebration, no?
This is the great kana itang gitaw nga great nga celebration, which is makita nato that every people are going to attend, no? They are not just kana bitong usisero sila. They are kanang matag ni mga they are there just for the curiosity, but they are there, no? They are there for they know what it means to them, this feast atonement. Hello? Muna ko nimong tanawon pag-ayo no, glory to God, no? Shout out also kay Zian Lumungsod Mandawi, no? Zian Lumungsod Mandawi, I declare abundant blessings to your family in Jesus name. And then kay Beverly Tranghia, no? Olina Tranghia, blessed evening. No, thank you for watching. I declare abundant blessings to your family, Ma'am Beverly Tranghia, in Jesus name. No, whatever sickness and diseases you are facing right now, you're suffering right now, in Jesus name, I declare you are now completely healed in Jesus name. In Jesus name. Igsoon, this is the great event for them. And then the people in this time, they are not there for the curiosity. They are there, they know what kind of celebration, no? What kind of celebration is this? That is why they are there, no? Para nga, kanang bitong ila bitong ginatanaw nga, usa ni kadako, no? Usa ni ka-event nga, dapat tanan nga mga Kristiyano, no? All the believers, all the Jewish, no? Mga Hudiyo, kana bang importante nga naadjud sila, no? Di para sa event bitaw, no? Unlike sa uban nga event, na ibot na to pista atos lito kay para magsuri-suroy, no? Magsuri-suroy sila kay dagan sila makit-an nga mga palaliton. So naa sila aron nga kana bang aron lang ba magtan-aw, mag-observe lang sa piyesta. But kung mo tanaw igsoon, kini nga mga tao diri, no? Kini nga mga tao diri, they are there, mga kapatid, they are there to observe. They are so religious. They are sincere. They are sincere sila, no? Sincere sila sa ilang ginahimo, no? They are there and they are sincere what they are doing. Hello? Unlike the people of today, they are going to the celebration, no, for the curiosity, for shopping, no, for the food. But you know what, kapatid, kaning mga tao ito, nangadto ni sila para lang yun, no? Para lang yun kana bang mag-attend, no? Mag-observe sila because ila na bitoning nga nakuan, ila bitoning nga nabatasan na ba, no? Ila na nga nabatasan, no? Ila na nga nabatasan, ila na nga nakit-ani, ingon ani, no? Dili ni ingon nga nag-add to lang sila for the sake nga ganahan sila. Hello, no? Sa pagkasunod adlaw ang bagang panon sa tao. Hello, ang bagang panon sa tao, no? Dili lang ni ingon igsuon nga kana bang basta lang, no? Dili ingon nga basta lang, kapatid, no? It is not just kana nangatun for the sake, but it usa sa pinaka kabantay kaning kabantay kaning sa kabantay kaning matawag nimo nga sinulog, di ba? Ang mga tao mga to dito dili tungod kayo sa imagod, mga to sila, kana lang na sila ginatanaw, no? Naa sila ginatanaw, no? Naa sila ginatanaw, they are excited, nga mo ato to kanang sila tanawon, but kung mo tanaw naman ito igsoon, nangadto sila, unang-una, the first reason na nangadto sila is that naa si Jesus. Ang bagang duot sa katawhan, excited sila, nag-attend sila sa mga celebration because naa si Jesus. They know who is Jesus. They know that Jesus Christ is kanang they perform sign and wonders. And then, multitudes of people are there to observe, to see Jesus, and then they also want to see Jesus performing sign and wonders. Hello? Mula kanimong tanong pag-ayo, si Jesus, dahil dili ilang ingon nga kanabitang, kabantay ka sa ato simbahan karon. Kabantay ka sa ato nga simbahan karon, sa ato mga, dili sa kana, pero Muslim magod sa ato mga simbahan karon.
Daghang tawo ana nga simbahan because naa sila'y kana bitawng makuha. No? Naa sila'y makuha. They are there because naa sila'y mga makuha. Kabantay ko ta karon, kung imong tanang pag-aigsoon, daghan kaayo mga kapatid ang naa sa simbahan. Every Sunday they are in the church. Every Sunday they are in the church. But what triggers you, no? Kana mo adto tag simbahan ba? Unsa bay nag-trigger nato para mag-adto ka sa simbahan, no? Unsa bay nag-trigger nimo para mag-adto ka, no, sa simbahan? Hello. Muna sila naman po, they are there because first and foremost, they are so religious. And then they are excited to see Jesus and to excited nga makita that Jesus performs sign and wonders. Hello. No, blessed evening no kay Ma'am Jean Kanyiti Mansing. Ma'am Jean Kanyiti Mansing, I declare abundant blessings to your family. No, to your family and your life abundantly. No last week of life. Whatever you are facing right now, you are victorious in Jesus name. Ma'am Jean Kanyiti Mansing in Jesus name. Kapatid, di ba? Dire sa pagkasunod adlaw ang bagang panon sa mga tao. Mingtambog sa kasulugan sa pagsaylo, they hear that Jesus Christ is coming. Hello. They hear that Jesus Christ is coming. Kung imong itong pagayo, multitudes of people are excited to attend the event. And then, usa ka butang, they are so excited because Jesus Christ is coming. Jesus Christ is coming, and then also, di lang kay Jesus Christ is coming, they want to see Jesus. They want to see what Jesus performs sign and wonders. They are excited to see Jesus. Hello, blessed mo nino kay Sir Makoy Pogi Flores. Sir Makoy Pogi Flores, I declare abundant blessing to your family in Jesus name. Whatever your heart's desire, God give it to you in Jesus name. You are more than conqueror. Whatever challenge you are facing right now in Jesus name. Kapatid, every Sunday ba? Excited ba ta? No? Excited ba ta every Sunday? No? Excited ba ka every Sunday igsoon nga magsimba sa buhi nga Dios? Are you excited going to church because you want to experience God's power? You want to experience God's presence? You want to glorify God? Hello? You want to glorify God? You want to fellowship with your brethren? Hello, igsoon. Muna ko nimong sabto no kung atong tan-awon pag-ayo no kung atong sabton pag-ayo, God is kanang makita ni ba nga kanang ang Dios ba? Muna pinakanindot ba nga? We are excited mga kapatid no. Excited no, we are excited mag-adto sa simbahan. Hello? Are you excited? Every Sunday, are you excited na kana bitang makita, ma-experience mo or are you excited nga mo daig sa Dios mga igsoon? Hello? Are you excited nga mo daig sa Dios? Kabalo ka mo ni pinaka-tanaw na to ha. Kani mga tawhana sa time ni Jesus ni adto sila kay Jesus, ni attend sila sa mao nga event, this great event. They are attend and they're so excited because Jesus Christ is coming. And then they hear lots of news about Jesus, that Jesus Christ raised people from the dead. Jesus Christ is healed the sick, cast out demons. They want to experience, they want to see Jesus personally. Hello. Din masabta na to kung pag nag-adto na siya, they are there out of curiosity. They are there because they want to see Jesus. They are there because they want to see Jesus performing sign and wonders. Muna kayong tabanga, muna kayong bitaw tanga, ang mga tao bitaw sa una, they are nag-actually out of curiosity and also they are religious. Di ba? Now, ang pangutana ba sa ato pod? Siguro makayong ko sila bang siguro, kabalo ka, normal man jud sa tao, no? It is normal for the
person or the people, once they hear some miracle, they are excited to see, they are excited to witness in their own naked eyes. That is why ang mga tao, they are kanabang out of curiosity. But you know what? Sa ato ba mga Kristiyano, no? Blessed morning, no? Evening, no? Kay Ma'am Mary Nay Galim. Ma'am Mary Nay Galim, God bless. I declare and declare abundant blessings to you and your family in Jesus' name. Whatever circumstances or whatever suffering you are facing right now, in Jesus' name, you are more than conqueror. Muna ingon. Take note, Ma'am Nay Galim, kay Sir Makoy Pugi, and then kay Ma'am Jing Mansing. Wala pa matao ang makapildi, makapadiscourage nimo sa pagpangalagad sa Dios in Jesus name. No? Wala makapildi nimo in Jesus name sa pagpangalagad sa Dios. Okay, so igsoon, ang nag-trigger kanila nga mag-adto sila sa ani nga event tungod kay pista sa pagsaylo or the atonement, no? Kana bang excited sila nga makakita kay Jesus, or pwede na itong maingon nga naara to sila kana bitaw para bitaw di bitaw yung nga heart diligent ng pag-adto, nag-adto lang to sila for the sake makita nila si Jesus. Now, but they are excited, no? They are excited, kapatid. Pero mo nay tanong si Jesus sa ilaha, no? Dili siya mutuo sa mga tao tong kay nakabalo si Jesus sa ilang kasing-kasing. Nag-adto sila because they want to witness the sign and wonders, no? Pero ang pangutana bigsoon ba? Ikaw ba? Unsa bay nag-trigger nato nga magsimba every Sunday? Unsa bay nag-trigger mo magsimba ka every day, every time, every day? Unsa bay nag-trigger nimo nga mag-ampo, magbasa og Biblia? Unsa bay naka-trigger nimo magpadayon sa pagpangalagad sa Ginoo? Unsa bay nag-trigger nimo nga magkinabuhi nga balaan? Unsa bay nag-trigger nimo nga buhaton nimo? Unsa nag-trigger nimo para mangalagad sa Dios? Unsa nag-trigger nimo para magbasa sa Biblia? Hello. Unsa nag-trigger nimo, mga kapatid? No? Salamat sa Ginoo because your love to God triggered you to serve Him, to worship Him. Igsoon mo ni, ayaw pagpangalagad aron i-bless ka sa Ginoo. Ayaw pagpangalagad aron panalanginan ka sa Ginoo. Ayaw pagsimba, ayaw pagbutang butangat, ayaw na paghatag tong kay aron i-bless ka sa Ginoo. Because in the first place, igsoon, we are blessed. Gibless na tas Ginoo daan, no? Okay? Gibless na tas Ginoo daan. No? Blessed evening, no, sa akong pinakabutan nga wife, Pastor Rajed Robles. Blessed evening, Pastor, ug sa tanang viewers and listeners around the world. Imo TGC Valley, shout out sa Kapis Robles family. Great ko, Pastor, kay Uncle Antot, adlaw niya karon, gabi naman ron. Happy birthday, no, kay Uncle Antot. And then, God bless, no, everyone. No, God bless everyone, no. Pastor Janet Robles, thank you for watching. Okay. So, igsoon, kung imong tan-awon pag-ayo ba, no, kung atong sabton pag-ayo ba, unsa ba nag-trigger nimo sa pagpangalagad sa Ginoo? What triggers you in serving God? Diba? Usahay atong bantayan, igsoon, no? Bantayan nato usahay, kumusta atong kasing-kasing? No? Kini sila nangadto sila dito kay gusto sila mo-appeal sila sa mga kasaulugan. At the same time, gusto sila nga makakita kay Jesus tungod kay dagan sa nadunggan kay Jesus. Now sa imo pud ba? Every day ba, no? Every day ang Dios daghan kay gibat ang Ginoo sa akong sa imong kinabuhi. Every day. Every seconds God is doing great things in our life. Are we excited every Sunday? Are we excited to worship God together with our brethren? Are we excited to go to church to sing for God? Hello? Excited ba ta? No? Or, Pastor, excited, Pastor, pero pagkatala ba, ano, gakalate man ka? No? Unsa man, simba ko, dili. Kaya bitang nga bitang nga point, bitang nga, mura man kasimbaho ni udili ba ni? No, ikaw, kumusta ka? Usay magod. Tanaw gali, atong sab na bagayo. Kani matawa na, excited sila, kini nga mga tao na excited sila tungod kay, no? Excited sila kay nakadungog na sila
May tungod kay Jesus nga nag-ayog masakito, nagbanhog patay, dagan, no? Nakadungog na sila nga si Jesus, nag-ayog masakito, nagbanhog patay, andi nagingilin og mga daghang mga milagro, no? Daghang mga milagro ang gihimo ni Jesus. That is why they are so excited, no? Nga makakita kay Jesus, kapatid. Now, ang pangutana ba sa imo ba? Are we excited, no? Excited ba ta, mga kapatid, nga excited ba ta igsoon nga magsimba every Sunday? Excited ba ka mo ato sa simbahan? Excited ba ta mo matakay para lang, no? Para lang nga maghimaya ta sa Ginoo. Hello? Maningon ba? What triggers you? Hello? Dalawa, excited sila nga mo attend, no? Excited sila nga mo attend sa adlaw sa Day of Atonement. They're excited also because they hear a lot of things, amazing thing, miracle that Jesus Christ did. That way, they are so excited. Now, ikaw naman, dapat excited ka every Sunday, excited ka mo simba, excited ka mo basa sa Biblia, excited ka mo kanta nga naman, di lang ka nakadungog ka og mga sign and wonders sa game of Jesus, kundi ikaw mismo na experience nimo, na enjoy nimo ang blessing sa Dios. Muna, ay tilo, ayaw pagsimba to kung nag-apas ka, i-bless ka. Ayaw paghatag sa imong tithes or offering, kay aron panalangin na, aron i-bless ka sa Ginoo. Because in the first place, mga kapatid, gi-bless na tas Ginoo. Di ba? Asa ka excited, igsoon? No? Are you excited? No? Excited ba ka igsoon nga, no? Excited ba ka igsoon nga muadto sa simbahan aron magdaig sa Dios? No? Excited ba ka igsoon nga kanang musimba sa Ginoo? Excited ba mo mata og mga adlaw kay para mag-ampo, maka-experience sa pagkasagam sa Ginoo? Kana excited ka para sa Ginoo ba? Hello? Are you excited? No? Usay magud makitag excited kuno ka pero ngano malagi nga mura maligag okay ra lagi malit ka sa simbahan. No. Okay lagi malit lagi ka sa simbahan lagi. Murag baliwala lagi sa imo ang pagsimba lagi. Hello? No? Excited ba ta? Excited ba ka mo simba or excited ka tungod kay unsa man yung excited igsoon? Muna itong bantayan. Dapat excited ka diya sa Dios because in the first place sila excited sila makakita kay Jesus to kay daghan sila nadunggan nga gibuhat ni Jesus, and ikaw naman dapat excited ka. Why? Because you yourself, ikaw mismo mga kapatid, no, ikaw mismo kana bang na-experience nimo? Hello, na-experience na nimo ang gahom sa Dios. Nakadawat ka nag mga panalangin. That is why di ka mo simba aron i-bless ka, di ka matug aron panalangin ka dili mo simba ka mo atag ka because the first place gi-bless na ka sa Ginoo. Mali na ang concept nga mo simba ka aron panalanginan ka. Gipanin na ka sa Ginoo no? Dapat excited ka, no, nga mosimba sa Ginoo tungod kay in the first place gi-bless naman ka sa Ginoo. Hello? Di ba? Oh. They are excited to see Jesus because nakadungog na sila og daghang mga butang may tungod kay Jesus. So, ikaw naman po, excited ka nga mosimba because dili lang kay nakadungog ka sa gibuhat ni Jesus, pero excited ka tungod kay ikaw mismo na-experience nimo ang gahom sa Dios. No, na-experience na nimo ang mga panalangin sa Dios. So that is why you are so excited because you are experiencing the power of God, the presence of God, the blessings of God, the favor of God. Dapat mas excited ta kay nila. No? Kumusta man ka? Are you excited? No? Blessed be si Divino kay Ma'am Jasmine, kay Pastora Jasmine Frost or Pastora Jasmine Don. Thank you for watching. And then also kay Pastor David, no?
Pastor David Rashildon. Thank you for watching, no? Thank you for your life, no? Salamat sa imong kinabuhi, no? Nga ano man nagpagamit sa Ginoo. Pastor David Rashildon. Thank you for watching. Okay, igsoon. No man na tanong pag asa excited. Excited sila nga makita kay Jesus tungod sa daghang gibuhat ni Jesus sa ila sa mga tao. So ikaw po dapat excited po kay God because dili lang kay nakadungog ka. You're excited not because you heard a lot of things, but you're excited, okay? You're excited because you experience, you enjoy the blessings. Hello, no? Na-enjoy na nimo ang mga blessings sa Dios, mga kapatid. Okay. No, blessed evening, no, kay Ma'am Giselle Schindler Tapay, no, amo nga Vice President sa municipality sana? Municipal Federation, PT President Federation. No, Ma'am Giselle Schindler Tapay, I decree and declare abundant blessings to your life in all aspect of life, your life and your family, and then whatever you are facing right now, in Jesus' name, you are more than conqueror. Abundant blessings. If you are suffering sickness and diseases, by the blood of Jesus Christ of Nazareth, you are completely healed in Jesus' name. No, blessed evening also sa akong pinakabuutan nga classmate, no, so kami na no, sa high school, no, kay Ma'am Ochia Janice Ibanez. Ma'am Janice Ochia, I declare and declare abundant blessings to your family, to your life, whatever your heart's desire, God give it to you in Jesus' name, abundantly. Whatever you are facing right now, whatever challenge you are facing right now, you are victorious because the Bible says you are more than conqueror. Okay. No, so sa atong pagtuon ba, atong pagpamalandong ba sa pulong sa Ginoo. Kana bang asa ka excited? Tanda si Beverly. Nagtanaw rin ko noon. Asa ka excited, no? Asa ka excited, mga kapatid. Hello. Di ba? Glory to God. Next. Busa, nanguha sila mga palwa sa palmera ug nanggula aron pagsugat kaniya ug naningit dalaygon ang Dios. Bulahan siya nga miani sa ngalan sa Ginoo, panalanginan sa Dios ang hari sa Israel. Hello. No? Muna sa imo ba? Sa imo. Kung excited ka sa Ginoo ba, no? Kung excited ka sa Ginoo igsoon, unsay mga preparation? No? Sa imo bang pagpamalandong sa pulong sa Ginoo ba? No, sa imo ba nga pagpangalagad sa Ginoo ba? Unsay mong pagpangandam? Hello, blessed morning, blessed evening kay Ma'am Gracie Graciang. Ma'am Gracie Graciang, I declare and declare abundant blessings to you, to your life, and to your family, no, abundantly, whatever your heart's desire, God give it to you in Jesus' name. Receive now in Jesus' name. And then whatever circumstances you're facing right now, I declare and declare by the blood of Jesus Christ of Nazareth, you are more than conqueror in Jesus' name. Whatever sickness and diseases you're suffering right now, in Jesus' name, you are now completely healed in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Igsoon, muli, kana may tanaw din, busa, nanguha, tungkol sila ka-excited, hello, because they're excited to see Jesus, ayun din busa, nanguha sila mga palwa sa palmira og nanggula aron pagsugat kaniya og naninggit, hello. Are you excited kay Jesus? Sunday ba excited ba ta? Muna ko nasabtan ba? Karon, no? Karon. Karon kay hapit ang eleksyon naman jud. Pag agahapon mo siguro gahapon diri si Lito Lapid diri sa Bugo City. Daghan kay mga to nanggula sa karsada, no? Daghan mga to nanggula sa karsada kay gisugat nila nagkaway-kaway sila kay Lito Lapid. Hello. No? GDC Sis Brenyo, blessed evening, no, kay Junalyn Cambal. Then good evening Pastor, no. I declare and declare abundant blessings to your family. Joe, blessed evening kanibala. Thank you for watching. Then I declare and declare abundant blessings to your family, to your life and to your family. Igsoon.
Busa nanguha sila mga palwa sa palmera og nagula sila og naninggit. Kita ba? Unsa man ta ka-excited sa Ginoo? Unsa ka ka-excited nga madto sa simbahan? Unsa ka ka-excited? No. Unsa ka ka-excited mo adto sa simbahan? Unsa ka ka-excited nga mo simba sa Dios, no? Ma'am Lord Orias Carion, blessed evening po. Thank you for watching, no? Kana bang unsa ka ka-excited? Hello, Pastor. Good evening. Hi, good evening din. Hello, Pastor. Good evening. No? Unsa ka ka-excited? Karon Martis, ugma prayer meeting. Yes, prayer meeting. Nasad, nindot kay magkanta, magdaig sa Dios. Ikaw, kumusta ka? Yes, Sabado na sad. Sabado na, Domingo na. Magsimba na ko, gusto ko magdaig sa Ginoo, gusto ko magpasalamat sa Ginoo. Hello, sila naman nang gawa sila palmera, nanugat sa iyaha, naninggit, og mga pagdaig sa Dios. Nanggula sila mga balay, nagwag palmera, naninggit. Ikaw, kumusta ka? Yes, Domingo na magsimba na pud ko. So, kay Domingo na sad, simba na sad, pero pwede mo hindi siguro kung masimba. Hapit na mo balik ang Ginoo ba? Excited ba ta? No? Sila excited kaayo sila, no? Very excited pa sir kay didto nato makuha ang atong pagkabalaan. Hello. Dapat excited ta nga no, unang-una, pero ani ba? Nganong excited ang matag usa? Ani lang ha? Nganong excited ang matag usa nga makakitag mga politiko nga magkaway-kaway, mga artista? Unsa makuha nimo? Huwag na sila klase mo. No? Mugawa so sila ako no, laban lang na sa mga complex. Mato kuno dito si Bongbong, mato si Ramon Bong Revilla, mato daw kuno dito si nag-ato tanan hala ka, grabe jud. Tapos unsa dayon? Unsa makuha nimo? Pero simbahan lagi kapoy lagi nga naman lang Domingo lagi ka mo mata. No? Very excited pa sir kay dito nato. Hello, we are di kay dili na to mako dito itong pagkabalan ko di God make us balaan. Tungod siyang dugo nga giula dito sa krus sa Kalbaryo, we are now holy. Sa mga si Jesus Christ as your Lord and personal Savior, you are holy. You are, kabalo ka sa Santo Papa, gideclare siya nga Santo Papa, si ibot nato si Pap John Paul, si Kamumot, si San Pedro Kalungsod, ang nag-declare ilaha nga santo sila, it is ang mga tao lang. Adun sila kategori kung nakay mo ka mga pila ka mga milagro, you are considered as saint. Hello. Kabalo ka? When you receive Jesus Christ as your Lord and personal Savior, God declares you righteous and you are saint. Balaan na ka. Muna magkirmitag balaan na yung Matthew chapter 5:16. Let your light so shine before men, that they may see your good works and they glorify your Father which is in heaven. It means you are already saint because God make you saint. Excited ka mo to sa siman naman ay the King of Kings and the Lord of Lords. May akong kanta, may akong simba, may akong taigo nilo. Then ako mga ubana dito excited po kasi sila no ang taga-Hagnaya, ang taga-Argawanon, ang taga-Bugo, Yeah. Dito na to makaplagan ang tinuod nga presensya sa Dios, pastor. The presence of God is in you. Dito makaplagan ang kana bitang point kita kanang corporate worship. Abi no lami magkauban kita kani sa mga Kristiyano nga bitaw. Abi dito magdaig. Daigon ko ikaw atong Domingo dito migdagat. Excited kayo na atong dito nangaon, nagpauwan uli dayon. Excited kayo, no? Blessed evening no sa akong nga kauban nga classmate nga pastor no dito sa seminary no Bukidnon Comunal Baptist Seminary, Pastor John Mark Di Claro Lalaan. Pastor John Mark, blessed evening kan with that. Thank you for watching. Hello, Igsoon. Unsa man nag-trigger nato sa pagpangalagad sa Ginoo, no? Unsay nag-trigger nato nga mga lagad tas Ginoo?
Hello. Unsa may ka-trigger nato ba kanang dapat excited tayo. Excited ta every Sunday mo simba, excited ka mo kanta, excited ka nga maminaw sa pulong sa Dios, excited ka makauban nato makaubanan. Ang pinakanit is that lahi kayo nga mo adto didto just to worship God. Ang ato bitong mga lakaw ta dito tong merkado mangumpra. Pero one ato tag simbahan, that is the time ba nga kana bitong you go to church. You go to church to glorify God. Wow. Nag-adto ta sa simbahan to glorify God. No, igsoon. Muna ko nimong tanawon pag-ayob, dapat excited ka. No? Dapat excited ta des Ginoo. Pag-abot ito di na muna ingon di ba kabantay ka dito? Sadang nagdaig na sila sa Ginoo, na suko ang mga Parisiyo, magtutudlo, badlo nga yung mga tao kay basin. Hello. Badlunga sila. Pero si Jesus, kung ako lang badlungon ang mga bato ang magdaig. Kabalo ka? Matuta sa mga magdaig sa Ginoo. Pastor, nangalagad sa ingpit pastor, aron makapuyo sa iyaging harian. Hello. Diba? Kanimi ito itong pagsimanong part sa itong pagpangalagad. At itong part sa pagpangalagad. No? Sabi si Jesus Christ as your Lord and personal Savior, you are going to heaven. Anak na tas Ginoo mo ni pinakanindot. Manang excited ta. Nga naman, kana bang gi-bless mo tas ginudaan. Every seconds, grabe ang pag-bless sa Ginoo sa tuwa. No. Muna ka nitong pag-aayo ba? Kung nabi tayo pinaka-excited, ikaw yun. Musimba ko dili karon i-bless ko sa Ginoo kay nung nag-bless as Ginoo, mabitaw bas kog lawas karon. Mabitaw wala ko sakit karon. Mabitaw kaon kog lechon, panihapon. Bago ra ko naabot nga bas kog lawas, wa ko'y sakit. Wala ko'y balatian, bisag sa kong kaunon kay gi-bless ko sa Ginoo. Muna every Sunday we are excited. Kung na pa'y pinaka-excited ikaw na. Take note ha, igsoon. Take note. Dapat di ay sa atong pagpangalagad sa Dios. Every Sunday, Sabado pa lang ready ka na. Dapat di ka malay. Sa trabaho bitaw, alas 8 magsugod mo sa iyong trabaho siguro. Alas 4 mata na. Pero simbahan, simba ko dili, kapoy man. Hello. Kung napa'y pinaka-excited mo, simba ikaw na nga naman, you are enjoying the favor, the blessings of God. So, dapat kung na may pinaka-excited, ikaw yun. Then, ingon pa yung diri sa kuan, verse 12, busa nanguha silang mga palwa sa Palmira, og nanggula sa pagsugat kaniya, og naninggit dalaygon ang Dios, bulahan siya, nga miani sa ngalan sa Ginoo, panalanginan sa Dios, ang hari sa Israel. Kung aduna may pinakamudayg, palig ka man. Kung aduna may pinakamudayg, igsuon ikaw. Hello? Kung aduna may pinakadasig mo daig, kung aduna may pinakadasig mo pakpak, kung aduna may pinakadasig mo ingog amen, pinakadasig mo ingog hallelujah, praise the Lord, dapat ikaw. Dili sila. Kabalo kag ngano? Because you are experiencing the power of God, the blessings of God every day yun. Mao ni balik ko pagpangalagad pastor kay nakita nako pastor nga daghan na kayo ang nangamatay og akong pangon sa ni og akong mapangutana pastor asa ka atong kalag ibutang mo nang always ko excited pastor. Painay po na mo dungog man ko. Muna ko naman dapat. No. Daga na kayo nangamatay karon ay pasalamat ka, wala pa ka. Na naman, gusto sa Dios. No. Gamiton ka pa niya. Although daghan kay kag feel your shortcoming, kapila nakakawala nagsimba, kapila pero nga nung aton kung naagyapon ka, ano wala ka namatay mo ni ingon.
Nibalik ka sa pagpangalad sa Ginoo tungod kay kana bang muna ni kasi dapat sigurado ka sa kalagni mo. At the same time gamiton mo ito sa Ginoo God. Gamiton pa ta sa Ginoo mga kapatid. No? God will use us mightily. Hello. Gamiton pa ka sa Ginoo. Muna dagan kay masilingan nato nga matay sa COVID, nga matay sa bagyo naman. Bago lang naglinog ang Thailand, pilay patay. No? Bago lang naglinog ang Thailand, ang Myanmar, grabe. Pasalamat ako, apa ka namatay. Naman gamiton pa ta sa Ginoo. Di ba? Ay nagdugay-dugay. Kung naa may pinaka nakasabot nga mga lagad sa Dios, ikaw yun. Alam mo ko bakit? You are enjoying God's blessings. You are enjoying you are benefited. You are benefited sa pagpakamatay ni Kristo dito sa krus sa Kalbaryo. Di ba? Nagpalansan siya sa krus sa Kalbaryo. Tungod di mo. Mubito ka rin, nag-enjoy ka sa blessing. Wa kay sakit. May snacks ka. Ay, hello. Nga, kumusta man? Usay magud po dito. No? Maong sometime kinabuhi og kusog. Madasigon yun sa pagpangalagad. Yan. Ang atong take note, ang pagpangalagad, diba, it is not only Sunday. Sunday is the Lord's Day. Celebration lang yun. Pero ang pagpangalagad to, every day. Dapat every day. Paggamit ka sa Ginoo, sulwining ka. Paggamit ka nga balaan. Hello, di ba? Muna yung pinakaninot mga kapatid. Muna ang aming trust, maningo na use your strength. Use your life to serve God, to please God, to glorify God. No, blessed morning, no, kay Ma'am Georgina Monterola Tambuboy. Oh. Georgina Monterola Tambuboy, blessed evening. God bless. I declare abundant blessings to your family and to your life in all aspect of life abundantly. No? Whatever your heart's desire, God give it to you. Whatever you are facing right, whatever circumstances or whatever challenges you're facing right now, I declare you are victorious because according to the Bible, according to God's word, we are more than conqueror. Ma'am Georgina Monterola Tambuboy, God bless po. Kung nagsulgay mong tanang pagayo ko, atong sapdan pagayo ba? Kung na may pinaka-excited, pinaka-dasig, pinaka-mudaig sa Dios, ikaw ug ako. Dapat magdaig yun ko sa Ginoo, magsimba jud ko nga naman, gi-bless na ko niya. Iya kong gihatagan og iya akong gihatagan panalangin, mo bitaw nakadagan kay kung nakay balay, nakay sakyanan, nakay GCash, nakay bank account, tapos wala kay sakit, baskog ka wherever you want to go, nakalakaw ka, maka-snacks ka, dagan kag sinina. All of that is God's blessings. Therefore, ayaw pangalagad sa Dios kung nag-apas lang ka aron i-bless ka. Because in the first place, igsoon, gi-bless na tas Ginoo. That is why, until we are still here, alive and kicking. Diba? Oh, yung diri, oh. Busa, nanguha sila mga palwa o palmera o nanggula aron pagsugat kaniya o naninggit dalaygon ang Dios. Bulahan siya nga miani sa ngalan sa Ginoo. Panalanginan sa Dios ang hari sa Israel. Ay, di mapugnan, eh. No. Dili sila mapugnan tungod kay lipay kay sila nga niabot si Jesus. Nakakita na sila kay Jesus. Gani hello. Excited sila because daghan silang nadunggan. Asaan ang verse dire? Verse asa ni dire? Okay. Okay, may taho. Asa dapita? Okay, verse 18. Gisugat siya sa mga tao. Verse 18, no? Gisugat siya sa mga tao. Kay nakadungog man sila sa gibuhat niya kining dakong milagro. Hello. Excited sila, nangadto sila because nakadungog man sila sa mga dagkong milagro. Nakadungog lang sila. No.
Nakadungog siya mo si Jesus, paligimo ni Jesus, they're excited. Ikaw naman, wala lang ka nakadungog. Gi-enjoy na nimo. Nagkaw nakaglitson manok, glitson baboy, imong cellphone, ay, sa usa ka tuig, kapila ka nag-ilis og cellphone. Kapila ka nagpalit og sinina, kapila ka nagbalik-balik sa manginasal, kapila ka nagbalik-balik sa Jollibee, mukaon kag pamaw nito panihapon o pailabot ng snacks. So you are enjoying the blessings of God, the miracle of God. Kabantay ka doon yung mga butang nga wala og gipangayo or gipainus unang panahon karon niabot na. Ano yung mga butang nga wala og gina-expect nagabot na, that is miracle. Kabalaw kang ang pinaka milagros kinabuhi nimo. Hantod karong buhi pa ka. Nakamata ka. Dapat excited ka. No? Dapat excited ka. Dapat excited ka magdaig sa Diyos ka naman. Gipamatakas Ginoo eh. Sila gan excited sila nga nakadungog ra sila eh. Excited sila nga nakadungog sila nga si Jesus nagbuhat ang dagko nga mga milagro, nakadungog lang sila. Ikaw naka-experience jud ka. Wala kay sakit. Wherever you go, makaadto ka. Makapalit ka. Ibig sinina, ay grabe. Baskog kag lawas. Hantod kang buhi kang uban nimong silingan, no? Ang uban ni mga silingan, barkada, classmate, amigo, relatives na ngamatay na tuwa sa hospital ang uban. Ikaw naarya pun ka. So, dapat kung excited sila nga makakita kay Jesus, excited sila, nakadungog sila kay Jesus, naninggit sila, nagdaig sila, kung excited sila nga, igol sila kadugkin sa si Jesus, o sinabot ni Jesus, mas excited ka nga naman. Pastor, mo kayo milagro na nabuhat sa kinabuhing Ginoo? Uy, kana din nakakaroon. Di ba? Kana din naalagi ka karon. Dapat excited ka. Hello? Dapat excited ka. No. Dapat excited ka. Ugma, makamata ka. Pag mata, pag giniwa, pag yung kay gibati, wow, pinakanindot. Pag mata ni mo, kay gibati, ulay sigat mong ulo, makalihok ka pa, andi nakapangapi ka pa, nakabuhat pa si gustong buhaton, imong lawas, okay kayo. Grabe na ang milagro. O sa mga ang blessing itong masabtan, karang material blessing, so kakabalo nga, pag mata ni mo, sading natulog ka, o kabalo siya na ito, kalibutan. Pag mata ni mo, kurat ka lang na mata, hindi disikawan. Pero ikaw, pag mata ni mo, samtang natulog ka, you are dead. Pag mata ni mo, samtang tulog ka, gimo sa Ginoo ang mga milagros kinabuhi mo. Pag mata ni mo, all is well. Di ba? So, kung na may pinaka-excited, ikaw yun. Kung na may pinaka-excited magdaig sa Ginoo, ikaw yun. Kung ano na may pinaka-dili, mapugngan nga mo daig sa Diyos, ikaw yun. Because you are not, kanabitang nakadungog lang. Pero ikaw mismo, gina-enjoy ni mo bitaw nga bisag asa tapay ako karong adlaw adto ko gagnaya ni balik ko tapos ako gikuha balik na sad ko. Bas ko wala gi ko gibati. Wala ko gibati o ako hilana to ako tanan ako nabanggaan. Muna nga dapat ko magdayeg sa Dios. Wala ko nagutman dagan ko gikaon. Dapat magdayeg ko sa Dios. Ngano man? In the first place, gipanalangin na naman ko niya. Ang ban magsimba kay para ipanalanginan. Kinalasunod gud ang unsa to ang gikan sa 16 payon sa 25 mana pila ka adlaw siyam ka adlaw kay aron gyud nga kay magsunod mawala maguguno kay absent anang na simbang gabi kundi madaw guguno ka mag-absent na every wish nimo ihatag sa Ginoo. Di ba? Wala ka kabalo nga tanan nga imong gikinalan naan na tanan. Gusto kag TV, gusto kag pagkaon, gusto kag ref, gusto kag nito nga balay, gihatag na naalag na si mo tanan. Di mo simba ka, kaya bless ka, hello. No, kapatid? Kung na may pinaka-excited sa pagpangalagad sa Diyos, ikaw. Kung ano na may dili mapugnan sa pagdaig sa Diyos, dapat ikaw yun. Because wala ka lang nakadungog. But ikaw mismo naka-experience yung kasagahom sa Diyos, sa mga panan sa Diyos. God's favor, God's blessing, you are enjoying. Okay, so on. Mangutana ko sa imo ba? What if, kung mabot yung kamatayon karong gabi, dili na ka makamata ugma, this is the last night of your life. What if, kung mabot yung kamatayon, are you 100% sure langit ka paingon? What is this is the last night of your life?
mamatay na di kung madi nakakamata. Nakasigurado ka 100% langit ka paingon. Kung di pa sigurado, igsoon, number 1, ilhang ikaw usa ka makasasala. Ikaduha, tuoy nga si Kristo nagpalansang dito sa krus tungod og alang kanimo. Ikatulo, dawata sa isip imo sa maluwas. Ang atong pagabaton, sunod ka sa ako sa pagampo. Igsoon, kung di pa sigurado nga langit ka paingon, sunod ka sa ako sa pagampo. Ilang ikaw usa ka makasasala sa pulong sa batong sanuna. Ikaduha, tuoy nga si Kristo Jesus nagpalansang dito sa cross sa Kalbaryo ug namatay tungod alang nimo. Ikatulo dawata sa isip imo personal nga maluluwas. Okay? So blessed be ninyo kaya atong pinagabuutan, no? Approachable nga Barangay Kagawad Honorable Dario Persuelo. Sir, blessed evening. I decree and declare abundant blessings to you and to your family. Whatever your heart's desire, God give it to you in Jesus' name. Honorable Dario Persuelo. Okay, so on. Kung di ka sigurado nga langit kaming kung bawat yung kamatan karong nga gabi, this is the last night of your life and then you are not sure that you're going to heaven if you die tonight, igsoon ka sa pagampo. Okay? Sunod ikaw sa ako sa pagampo. Igsoon ka Ginoo. Pasaylo ako sa kung mga nahimo kanimo sa pulong sa buhat ug sanuna. Yung Jesus, makasasala ako. Gikan pa kaniadto hangtod karon. Ginoong Hesus, mituo ako nga ikaw nagpalansang sa cross ug namatay tungod og alang kanako ug sa ikatulo ka adlaw nabanhaw. Mikayab sa langit ug karon nagalingkod sa tuong trono sa Dios. Ginoong Hesus, dawaton ko ikaw, isip ako personal nga manluluwas. Ginoong Hesus, sulod ikaw sa kung kasing-kasing karon ug ikaw na Ginoo ang magahari sa akong kinabuhi. Ikaw na Ginoo akong alagaron ug pagasimbahon. Salamat Ginoo sa pagugma kanako ug sa pagbalansan dito sa krus tungod ug alang kanako. Salamat Ginoo, salamat sa kaluwasan nga gitag kanako. In Jesus name, amen and amen. Okay, last. Igsuon na kay gibati diha. Unsa bay sakit nimo ron? Whatever sickness and diseases you are suffering right now, all you need to do is that, number 1, pasaylo atong mga tao nga nakasala kanimo. Ay na pagdumot, no? Katong mga tao ba nabatog daton si mo, pasayloan na to sila, no? Pasayloan na sila. Number 2, pangay pasaylo pud sa mga tao na imong nasadaan. Dabi wala man sila pasaylo, pagapo lang ilitok lang. Ginoo gipasaylo kuno sila mga nakasala nako. Ani di kada pod pangigpasaylo sa mga tao nga nasadaan nimo. Ikatulo pangigpasaylo sa Ginoo sa tanan nimong mga nahimo kanimo. No? Una, pasayloan nato mga tao nga nakasala kanimo. Ay na pagdumot. Tanang mga tao nga nakasala kanimo, pasayloan na sila. Daw pa man sila nagpasaylo, mga wala man sila nagpasaylo, pasayloan lang. Pasayloan lang. Ikaduha, pangigpasaylo pud sa mga tao di nakasala ka. Ikatulo, pangigpasaylo sa Ginoo. May ikatulo pangigpasaylo sa Ginoo. Okay? Then after that, I'll give you time. After that, I will pray for you. No, Ma'am Nilji Dulaka, God bless. I declare and declare abundant blessings to your life, to your family, in Jesus' name. Whatever your heart's desire, God give it to you right now, in Jesus' name. If you are suffering sickness and diseases, in Jesus' name, you are completely healed, in Jesus' name. Okay, so on. Pasaylo atong mga taong nakasala ay pagdumot. Kaya once magdumot ka, samar ka, naghikog ka, nagkalot ka sa lubnganan. Pasiloan na sila. Ikaduha, pagpasaylo sa mga taong nakasala kanimo. Ikatulo, pagpasaylo sa Ginoo. I'll give you 30 seconds to do that. 3%. I'll give you 30 seconds to do that. After that, I will pray for you. And that 30 seconds start right now. Okay. No? So manakagampo, manakagpangangwa pasaylo. So tuhin man igsoon. Atuhin man igsoon. Put your hands on your head. No? Ibutang imong kamot sa imong ulo. I will pray for you.
no, Ma'am Beverly, pasaylo atong mga nakasala kanimo, ay napagdumot sila, pasayloan na sila, and then pagpasaylo po si Ginoo. Okay? So, manigsoon, ibutin mo kamot si Molo, I will pray for you. Let's pray. Then, Ma'am Beverly, ay unahon ta ka. Yes, Father God, this Lord Jesus, His Holy Spirit. Father God, Lord, ginatuboy na ko kanimo Ginoo ang makatawan, Father nga, Lord, na karon na minaw in Jesus' name, Lord, according to your word. Psalm 107 verse 20, you sent your word and it healed us in the name of Jesus. 2 Peter chapter 2 verse 24, by your stripe, we are now healed, you are now healed in the name of Jesus. Father God, Lord, ginatuboy nako kanimo Ginoo, Lord, si Ma'am Beverly in Jesus' name. Ikaw, Espiritu sa dili makatulog, I command you, bilos sa lawas ni Ma'am Beverly right now in the name of Jesus. Hallelujah, Father God. Hallelujah, Holy Spirit. Tanang gapos sa balatian sa lawas ni Ma'am Beverly in the name of Jesus, I command you out, bilos in her body right now in the name of Jesus. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth, right this moment of time, Ma'am Beverly, makatulog na ka in the name of Jesus, nindot yung pagkatulog, and then you are now completely healed in Jesus' name. Thank you, Father Lord. Tanang Ginoo, tanan ng makatawan, Father God, nga Lord, nagabutang silang kamot silang ulo, Father God, in Jesus' name. Tayong Espiritu sa balatian, Espiritu sa gwiter, mayuma, brain cancer, blood cancer, colon cancer, liver cancer, bone cancer, breast cancer, brain cancer, mayuma, arthritis, diabetes, alta presyon, bisan pa man tanang espiritu sa pagkabungol, pagkabuta, pagkamang, bisan pa man espiritu sa hilanat, espiritu sa ubo, sa sipon, bisan pa man espiritu sa dili makatulog, insomnia, Satan, demon, evil spirit, espiritu sa dinggi, I command you, I rebuke you, bilos in their body right now in the name of Jesus. Go back to the Hadis. Go back to the Hadis. You have no right nga magasamok-samok kanila silang body, because their body are now the temple of God. The Spirit of God that raised Jesus from the dead dwells in their body. Tanan nga mga nagatapion, nagabutang silang kamot, silang ulo, I decree and declare, you are now completely healed in the name of Jesus. You are now free from the dominion of sickness and diseases. You are now free from the dominion of Satan, demon, and evil spirit, in the name of the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Bisan pa man espiritu sa stroke, espiritu sa kamatayon, I command you, live in their body right now in the name of Jesus. Lord, bisan pa man, Father God, Lord, sa tanan Ginoo nga mga damages nga internal organ by the blood of Jesus Christ of Nazareth, tanan nga mga damages nga internal organ are now brand new, are now new, are now brand new in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Thank you, Father God. Salamat, Holy Spirit, Lord. Sa tanang Ginoo nga nagatapion Ginoo sila mga ulo, Father God, Lord, I declare and declare, they are now by your blood that shed on the cross of Calvary. I declare and declare, you are now completely healed in Jesus' name. You are now completely healed, and you are now free from the dominion of sickness and diseases in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Lord, bisan pa Ginoo, Lord, sa bana, Father God, Lord, ni Ma'am Giselle Schindler, in Jesus' name, whatever sickness and diseases sa ingalawas, espiritu sa high blood, espiritu sa stroke, bisan pa man espiritu sa dili katulog, tanan nga mga espiritu sa balitaan, Lord, nga naa karon sa lawas ni Ma'am Giselle Schindler Tapay, in Jesus' name, I command you, below in his body right now, in the name of Jesus. Go back to that is in the name of Jesus. I declare and declare, you are Mr. Schindler. You are now completely healed in Jesus' name. You are now free from the dominion of sickness and diseases. Thank you, Father God. Salamat, Holy Spirit. All the glory and honor belongs to you alone in Christ's most precious name. At ang binat sa langit siya, ilalam siya, nagayukbo sa pagpasilungog sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. And amen and amen. No, so blessed morning. Blessed evening ka natong tanan. No, kay Sir Nel G. Dolaka, kay Honorable Dario Farsuilo, Honorable kay Ma'am Lor Orias Carion, and then kay Ma'am Georgina Monterola Tambuboy, and then kay Honorable mga po din siya, no? Honorable, our Vice President,
na, and then also Honorable Ma'am Giselle Schindler Tapay. God bless kinatong tan. See you tomorrow morning, no? See you tomorrow morning. God bless. Thank you for watching. Ma'am Giselle, thank you for watching, no? So salamat gid sa Ginoo. Then kay kay Jonalyn Kambal, blessed evening. And then kay kinsa ni dagana pa nila. Then kay Ma'am Jasmine Pros, no? Kay Ma'am Mary Nay Galim. And then kay Pastor Rajan Robles, and then kay Ma'am Beverly Tranghia, and then kay Sir Gian Lumungsod Mandawi, and then kay kinsa ni, no, kay Sir Sibusiso Magubani, all the way from watching from South Africa. Okay, kay Sir Sibusiso Magubani, thank you for watching. God bless you tomorrow morning 7 to 8 a.m. God bless. Ma'am Giselle Schindler, thank you for watching. God bless. Sir Sibusiso Magubani, thank you for watching. See you tomorrow morning. God bless.